श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे कन्या राशि रो मासिक राशिफल। एही कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशि रो अधिपति बुध महाग्रह सौर मंडलर 150 डिग्री ठारू 180 डिग्री मध्य अवस्थित। 2026 मार्च मासरे कन्या राशि रो फलाफल जानिबा। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने कन्या राशि रे जन्म होइछंती से माने मूलरू शेष जाय देखंतु। आम सौर मंडल रे 9 गोटी ग्रह गोचर करुछंती। एहा मध्यरू चंद्र हेउची क्षिप्र गति, एणु मासिक राशिफल रे ताहाकु बाद दिया जाई अन्य 8 गोटी ग्रहर फलाफल कहा जाए। एई 8 गोटी ग्रहंकर फल सर्वदा शुभ नथाए, किछि अशुभ फल मध्य दियंती। विशेष कथा हैला, गत 3 मास धरी अधिकांश ग्रह गोटिए गोटिए राशि सकाशे शुभ हेउतिबा स्थले अन्य राशि सकाशे अशुभ हेउचंती। हठात विभिन्न समस्या मान देखा जाउची, विभिन्न रोग सृष्टि हेउची। एठारे जानिबा कथा जे प्रत्येक ग्रह आमरी शरीर मध्य देई वास करिसंती। आम शरीरर विभिन्न अंगरे तांकर प्रभाव पड़े। मने करंतु जनकर मेष राशि और से मेष राशि रे रवि अछंती, तांकर मुंड विकृति हेबा सहित आत्मा विचलित हेबो, आउ मुंडर चुट्टी मध्य उपुड़ी जीवो। एही परि विभिन्न राशि मानकरे रवि अलगा अलगा फल देबे। मेष राशि रे जेउ फल देउछंती अन्य राशि रे ताहा अलगा फल देबे। कन्या राशि सकाशे रवि ग्रह षष्ठ रे भ्रमण करुछंती। षष्ठ रवि व्यक्ति को वरदान सदृश फल दियंती। जेउ कार्य रे हाथ देबे तहिरे तांको सफलता मिलिबो। एहा एपरि एक समय जहा आपण जेउ कार्य रे हाथ देबे तहिरे सफल हेबो। जहा आशा करी नथिले ताहा एही समय रे मिलिबो। एही मासरे मनर बल वृद्धि हेबो। यार कारण षष्ठ गृह आम शरीरर पेट। गाड़ीर इंजिन जहा आमर पेट सेया। इंजिन जदि ठीक अछि गाड़ी चलिबारे किछि असुविधा हेबो नाही। पुणी एही षष्ठ गृह हेउची कन्या राशिर कुंभ गृह। कुंभ गृह हेला काल पुरुषकर आंठू ठारू तळकू ओ पाद ठारू उपरकू। एही समय रे शक्ति वृद्धि हेबो। पादर शक्ति वृद्धि थिले आपणकर गाड़ीर अख जेपरी गाड़ी को ठीक बाटरे नहीं जाए आपण को सेही परी नेबो। गाड़ीर अख ठीक, गाड़ीर इंजिन ठीक, तेबे प्रगति रे केही भी बाधा देई परिबे नाही। प्रगति रथ आगो को मारी चलिबो। षष्ठ गृह मध्य ऋण गृह, एणु यही समय रे पूर्वरु करिथिबा समस्त ऋण को परिशोध करी निज पाखरे किछि गच्छित मध्य करि परिबे। केही केही किछि करज मध्य देई पारंती। षष्ठ गृह पुणी मामू घर। मामू घरे
ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଯେପରି ଆଦର ଯତ୍ନ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ଆୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ନୂତନ କର୍ମ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଚାକିରି ସକାଶେ ଚାକିରିରେ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସହିତ ନିଜ ନାମ ଲେଖି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମେଲ ଆଇଡିରେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଜାତକ ଗଣନା କରି ଫଳାଫଳ ଓ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେବୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗୋଚରରେ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପାଖରେ ରଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ଓ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ସବୁ ଖୋଲିକରି କହିଦିଅନ୍ତି। ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁ କହି ବସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗମାନ ଏହି ସମୟରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯିବ। କୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁ ଅମାନିଆ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଆଣି ଘରେ ପୁରଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ଓ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ। ବୁଧ ରାଶି ଠାରୁ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଲେ କୁମାର ଗ୍ରହ। ସେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ବାଳକ ପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ବୁଧ ପୁଣି ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଦିନ ହେଲା ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ କିମ୍ବା କବି ଥିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖା ଲେଖି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ମଧୁ କୈଟବ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ସେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାଲିରେ ପୃଥିବୀ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଶକ୍ତିରେ ସେ ବହୁ ଆତ୍ମଗର୍ବ କଲା। ଶେଷରେ ଦେବତାଙ୍କ ମାୟାରେ ହାର ମାନି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗର୍ବ ଆସିପାରେ। ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗର୍ବ ସକାଶେ ପୁନରାୟ ପୁନର୍ମୂଷିକ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। କାହାରିକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର
शुक्र ग्रह सप्तमरे थाई आपणकु विपदरे पकाइब। प्रत्येक ग्रहंकर सप्तम दृष्टि वैध दृष्टि, एणु शुक्र हेबा कार्य विभ्रांति कराई देव। किंबा आपण जदि चाकरी करिसंती से चाकरी स्थान रे कौनसी ना कौनसी विभ्रांतिकर हेब। प्रत्येक स्थान रे आपणकु अपदस्थ कराई देव। स्वामी स्त्री मध्यरे सामान्य सामान्य कथारे झगड़ा कराई देव। जदि आपण एही समय रे सतर्क न रहिबे, एही मनांतर दीर्घ दिन पर्यंत स्वामी स्त्रींकर विच्छेद घटाई देई पारे। जदि आपण प्रत्येक कार्य को भल भावरे भाबी चिंती करुथिबे, तेबे आपण विपदरु वर्ती जिबे। नचेत शुक्रंकर शिष्य केतु ग्रह द्वादश रे रही आपण को अधिक विपदरे पकाइबे। आहुरी गोटिए कथा, केतु ग्रह हेउची आध्यात्मिक ग्रह। से मध्य बृहस्पतिंकर मित्र ग्रह। बृहस्पति अशुभ रे अछंती, केतु मध्य अशुभ रे अछंती। आपणकर यही समय रे धर्म कार्य रे बाधा आसीबो। कोनोसी कार्य कराइबा सकाशे केतु ग्रह आपण को आगो को नहीं जीवो, किंतु शेष रे कार्यटी आपणकर शून्य हेबो बा कार्यटी न होई पारे। यहा द्वारा आपण अपदस्थ हेबे। एणु सर्वदा भाबी चिंती कार्य करंतु। पिता माता सहित गुरुजन मानकु सम्मान दियंतु। सेमानकु कटु कथा केबे हेले कुहंतु नाही। सेमानकर आखिर लुहरे आपणकर सबु जाली पड़ी छारखार हे जीवो। एही गला 2026 मसिया मार्च मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।